What's up guys? Kakain naman kami ngayon guys. Ulam namin ngayon is inasal. Inasal na manok mo. Kain na tayo guys. Kasama ko pa rin si Jumong Artusilang Hari ng Tondo. Yan o. Shoutout. Sa Manok. kain na guys. Tapos may sausawan lang o. Kain. Kinamay lang guys, kinamay. Ulam namin oh. Inasal, litson. Mang Pedro. Mang Pedro to na ano, manok. Litson manok. Meron bang Mang Pedro? San Pedro pala, ano no? San Pedro no? San Pedro meron? San Pedro no? Mang Pedro wala. Mang Sopi. Ano na ako punta kayo? Okay. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.